जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा त्याग एवं बलिदानर एक ज्वलंत उदाहरण देइथिबा महान धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंहर दुख भरा हृदय स्पर्शी अभूला अतीतर घटना। अखंड भारत वर्षे निर्दयी मोगल सम्राट औरंगजेब कले बले कौशले तार साम्राज्य विस्तार करिया पई काश्मीर पंडित मानंकु अति निर्दयी भावरे हत्या करुथिला एवं धर्मांतरीकरण करुथिला। एहार विरोध रे काश्मीर पंडित माने गुरु गोविंद सिंह पिता गुरु तेज बहादुर सिंह को शरणापन्न होइथिले एवं सनातन धर्मर रक्षा करिया पई अनुरोध करिथिले। काश्मीर पंडित मानंकर अनुरोध को रक्षा करी तुरंत सहायता करिया पई गुरु तेज बहादुर बाहरी पड़िथिले, किंतु निर्दयी नृशंस औरंगजेब तांको आखि सामने गुरु तेज बहादुर दुई भाई को सर्वसम्मुखरे हत्या करिथिले। मोगल शासक नृशंस वाजिर खान जनकु आरी द्वारा चिरी देइथिले एवं आउ जनकु सर्वसम्मुखरे जियंता दग्ध करि देइथिले। शेषरे गुरु तेज बहादुर को मध्य सर्वसम्मुखरे निर्दयी औरंगजेब हत्या करिथिला। एभली एक दुखद परिस्थिति रे गुरु गोविंद सिंह धर्म रक्षा निमंते गोटिए हाथ शास्त्र एवं आउ गोटिए हाथ शस्त्र उठाई। गुरु गोविंद सिंह विद्या एवं युद्ध कौशल रे पारंगम थिले। जेतेबेले मोगल मानक सहित युद्ध हुए मोगल मानकु जेपरी महाबल बाघ छेली मानक सहित युद्ध करुची सेहीपरि गुरु गोविंद सिंह मोगल मानक सहित युद्ध करुथिले। गुरु गोविंद सिंहकर धैर्य एवं साहस अतुलनीय थिला। गुरु गोविंद सिंह कहती बाहे गुरुजी की खालसा बाहे गुरुजी की फते। यार अर्थ हेउची भगवान कहती सचोट बा पवित्र हुओ, पवित्र मनुष्य सदा सर्वदा विजयी होइथांती। एवं गुरु गोविंद सिंह कहती जो बोले सो निहाल शास्त्रीय काल। यार अर्थ हेउची जे ईश्वर को अंतिम सत्य मानि थाए बा विश्वास रखि थाए तांकु ईश्वर कृपा सदा सर्वदा मिली थाए। गुरु नानक एवं पिता गुरु तेज बहादुर प्रेरणा रे प्रेरित होई भारत वर्षर मोगल मानंकु एवं मोगल मानंकर धज्जिया उड़ाई थिले। गुरु गोविंद सिंहर साहस एवं युद्ध कौशल अतुलनीय थिला। 1708 मसीह गुरु गोविंद सिंह को मारिया पाई औरंगजेब तार सेनापति वाजिर खान को 10 लाख सेना देइथिले। सेही समय 10 लाखर विराट सेना आगरे गुरु गोविंद सिंहर मात्र 40 जन सेना थिले। सेही समय सेना माने गुरु गोविंद सिंह को कहिथिले जे तांको दुई पुत्रन को नहीं सेठारु चली जीवा पाई, किंतु गुरु गोविंद सिंह कहिथिले तुमे माने समस्ते मोर पुत्र समान। कहिथिले मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तो गुरु गोविंद सिंह सही समय कहिथिले चिड़िया दी नाल बाज लड़ाबा गिद्दड़नु में शेर बनावा 1.25 लाख से एक लड़ावा तो गोविंद सिंह नाम कहाँ बा। यार अर्थ हेउची परिस्थिति पड़िले छोट चढ़ईटे मध्य चिल सहित लड़ाई करिथाए। गिज्जड़नु में शेर बनावा यार अर्थ होइछि मो सांगरे जे 40 जन सेना अछंती सेमानंकु शेर बनैबी एवं 1.25 लाख से एक लड़ावा तो गोविंद सिंह नाम कहावा। यार अर्थ 40 सिंह सहित 10 लाख छेलींकर युद्ध होइतिला। प्रिय सज्जन मंडली से समय गुरु गोविंद सिंह पाखरे मात्र 40 जन सेना थिले एवं 40 जन 10 लाख सेना उपरे भारी पड़िथिले। एभली संहार करिथिले जेपरी बाघ छेली मानंग उपर झांपी माड़ी बसुची। सेथिपाई तो औरंगजेब केबे भी गुरु गोविंद सिंह सामना को आसिला बेलकु तांकर बीपी बढ़ी जाउथिला। एभली महान सनातन धर्म रक्षक एवं जने परम राष्ट्रभक्तंक राष्ट्र सेवा राष्ट्रभक्ति अतुलनीय थिला। मोगल शासक माने गुरु गोविंद सिंहर दुई संतान को 9 वर्षर बाबा जोरावर सिंह 7 वर्षर बाबा फतेह सिंह को एवं माता गुजरी को धरी नहीं एवं धर्म परिवर्तन पाई बाध्य करथिले, किंतु दुई बालक कहिथिले वाहे गुरुजी की खालसा वाहे गुरुजी की फतेह एवं जो बोले सो निहाल शास्त्रीय काल।
ୱାଜିର ଖାନ ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କର ଦୁଇ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ମରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଶିଶୁପୁତ୍ର କହିଥିଲେ, ହେ ମୂର୍ଖ ୱାଜିର ଖାନ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁନାହିଁ? ଏଭଳି ସାହସୀ ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅତୁଳନୀୟ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଗରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଇଟାର ପାଚେରୀ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଅନ୍ତା ସମାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ରାଜା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ଜୋରାବର ସିଂ, ବାବା ଫତେ ସିଂଙ୍କ ସମାଧି ଦିଆଯିବାର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ କମିନଥିଲା। ରାଗରେ ନୃଶଂସ ମୋଗଲ ଶାସକ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ବଳିଦାନ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଜମିଦାର ତୋଡଲମଲ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଜାଗା ମାଗିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ମୋଗଲ ଶାସକ ଜାଗା ବଦଳରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେବେ ବୋଲି ତୋଡଲମଲଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନର କାହାଣୀରେ ସେଠ ତୋଡଲମଲ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ମୋଗଲ ଶାସକ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତିକି ଜାଗା ନେବେ ସେତିକି ଜାଗାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଆଣିଦେବେ। ସେଠ ତୋଡଲମଲ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ବିଛେଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭୀ କ୍ରୂର ମୋଗଲ ଶାସକ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଛିଡ଼ା କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠ ତୋଡଲମଲ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ 78,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଛିଡ଼ା କରି ରଖିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବତାର ଆଧାରରେ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଜମି ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଦେଶ ପାଇଁ ହସି ହସି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମକୁ କେହି ଦାନ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦାନ ହିସାବରେ ଚାଉଳ, ଟଙ୍କା ବା ଲୁଗାପଟା ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ 1708 ମସିହା 7 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଛଳ ଦ୍ୱାରା ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଭରା ଇତିହାସ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଇତିହାସ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦିଜୀ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖକୁ ବାଲ ଦିବସ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରୁ ପଦେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅହିଂସା ପରମୋ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ହିଂସା ତଥୈବଚ। ଏହା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।